Ay, wala amay. Hello, Pero tita. dili lang sa balay. Dili lang sa sulod. Ano? Mamay kami. Okay, kipagtunga lang. Everyone, this is the bayan. Bayan lang. Buga. Shanghai and ham. And our This is so yummy. You want a lovely breakfast. So enthusiastic. I can't move like Badali. Let's not kid ourselves. Ilang manugit? Pakagtas ha, linganga. Tapos loko. Sa vlog na. Kahit ka mo sa ano. Oo, kung sa dringang. Bitch. Namet. Yes, hindi ka pa Nadabila portion of rice. Yung tig-ang kami liwat kay Kuya. Tig-ang kami liwat. And then look at mine. Hindi ba nagawa niya siya? Makaon pa ko kung muna akong kutsara. That means makaon pa. Siguro masabay ito pa niya sa kaon. Lang nga pula. Mga oras na usap, guys. Nindot ka ayo. And make my mom. Ato na kasok sa vlog. Leha. Dali. Ang mandaki kita masukan. Ang isang kabusog. Hindi pa kami kamuki. Hindi ko mas... Ayaw, papaluta. No, nahanda siya. I think I see something looking at me through that window. 12 lang ka, 9. 12. Wala pa ta 12 subong adlaw. Oo, ganito. Labi lang hasta. 12 lang gani ka, 9. Tikit sa bala magpati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 plus 1. Ako pa unahan yung Uy, nakasay. Oy, Mamo na nasa tani kita ko sa. Wala ah. There's the ana. Playback. ito ang gubat akong hair. Last 2. Ikaw mo. Bye-bye. This one is so fucking hard. I-explain to tayo kung di nagahalin ang mga amuning Yudi po taya! Okay, so, ano na ng last Saturday. So, subong, mamay kami. Mamay kami. Gusto mo maging si Rose? Uy, gago! My hair masa. Ako galain pa matsyag. 1, 2, 3. Miss Akit ay, baby. Wait lang, Hindi mo tawa. Baby, hindi ko na kaya. Go. Miss Akit ay, baby, hindi ko na kaya. Gaga ko mo. Buong musika na! Dalawa ko. Ano yung cold ko to bali? The heart? One arm. Wait, so...
Dala ka ta masunod na sa. Fuck us, ginot! Muna na bala. Gaga. Dias. Ba? Mapafiliin ko kay Dean. Can I borrow this? Oh, sorry. Gamay. Diba? So, pag ito ya. Kaya ang iba ay blend ko lang nila para daw hindi ko daw gagamang ba ako. Ano dito ko, bra? Hindi po ka. How it goes, but I know. Sorry, yan ang hairspray. Uy, done! You guys, you're not done! I just want this to be. And she doesn't break the rules like that. She knows I fight for Ano? take that foot in on me. Lagi na mag-get up. Where the hell is my, ano? Run tonight, the ground beneath my feet is open wide. The way that I've been Tama na. This is our last day. Hindi po ta. Sige, muna na yung una ko. Gosh, the fuck up. Sige. Double time. Oh my God. Double time. Uy, mapa, ano ka ito ba na? The bear's gonna love me better. I must stick with you. Hi guys. This is our last duty. This is our last duty. Guys, our last duty. Tapos na. Last duty. Sino may hindi? Wala akong na-cry. Oh, this is so cute. May ibigay guys. Kami Ready na ako yung magpa-piercing. Hindi ko nung Ready na Ready na ako yung magpa-piercing. Mga uwi na. 1 week. Gusto ko magpa-piercing here, and then pa-haircut, and then mag-slay all day. This is not... Hi, house. Bala, ginabasa. Yan ako. Tuklo na ako rin. Okay, para do ka reaction ka Gani, naman. like ano personal. Sige. Hi, dear. Okay. Angel voice. Hello, Chinita. The cute dimple. The postmaster. The postmaster. Ano ka? The postmaster. Ako, the beauty and the brain. Yun. The cute dimple.
The Chinita. The Chinita. The Genuine Smile. Si Angel Voice. Okay. Hinaya na basa. Hi, what's up? Pwede, guys. Ba't ganun nga kay ko? Feeling ko nag-abot ng dyan. Mag-decide kami kumain nung tulokot na sa pati buli, yo. Color blue yung panty. Color blue yung panty din. Short ya color pink. Tago-tago ka pa nakita na nanamon tanan. Nami kititi mo tayo, no? Oh, God. Guys, i-flashan niya kami. Makabalig na buwas. We should. I made 18 I'm pesos gonna use each my pa ko. money tomorrow. Sa inyo. Wait lang ko. Wait lang. Sa balay. Oo, kamusta ako? Wait lang, akon wala eh. Hindi mo sopan ako. Ginahasin ako. Para kaluto na ko. Pwede bayad na ako. Ay, what the? Gaga, nakibot ko! Pilito naman si Din mag-inom. Let's go! Mainom ta. No, it's a wolf. Mainom pa. Hello, Pero tita. dili lang sa balay. Dili lang sa sulod. Ano lang kami. Ano lang mo kami. Eh, okay. Bakit ang inom? Pilita, subita. Pero hindi mo kayo magpaubog yun, oh? Mas hindi kami gin. Atong ginay. Mas kaon. Buktawan yun ako mag-inom. Ay, hindi. Wala na kami. Diba? Nagniiwang ko. Katagasig. Success! Hindi, ma-search tal. Ay, wala ko gali. Ang nami. Ganit na Tanaw ako din sa TikTok. Guess who's the tomboy? Guess who's Guess who's the top? This is... Go ah. Sorry ka lang kumaubog. Ilabas mo na talaga yan. Sino nagmamping ka yan? Ayun, ginako. Kapigaw ni Juan. Hindi sila duwan ni Ginjo. This is not you, bro. This is not you. On the way to... Uy, nag-hands up sa. Ba't namin total away? Pag mo pa ang, ara pa ang... Wala namin mo. Dungan tambal mo namin mo. Kung tomboy. Kung tomboy, wala amay. Kung Tignan mo lang. Yun naman talaga. Uy, go, go, go. O yung tomboy mo na talaga. Uy, ikaw na pala katala kanina! Vlog. Di ako gani ka talaga na. Di ako naman sa bang. Wow! Baka mo to yan! Guys, saan mo na? Ay, di na. Dili lang malanta. Ay, dito ka na dahil. May nagpagsagot kayo pa nga ba? May nga. Ano sa kamele? Gang. Gang! Okay guys,
Kamu na ang general cleaning kay mapuli na ko. Bukas pa ito mo general cleaning sa aga. Ikaw pa ang kulay. Dang it! I'm not talking to you, you gaga. Diba? Tapos mo ako wala sa... Sino? Siya eh. Ganun ko. Storya ka mga sa'yo nang gina-fuck. Hindi ka ba? Makamay na yan. Mali nga nga ho. Wala ba ako pa ipang lakat eh. Galing pa, no? Alam ka nga, may time ka pa. Alam. Ano naman ko? Nagwasa! Like that. No, bisa suggest, itry ka lang. I-cinch mo lang siya. Galing mas nami siya. Please. Okay, $30 It's like one 2K, Y2K on this one. Pahinga muna ako. Baka makumatos na ako eh. Guys, we're gonna do one shot, one makeup. Move everything. Ang theme is body. Uy, body look ni bala. Ay, shadow kay ko blind. Hindi magsing-sing. Pagkaon lang sometimes ga make up. Ulan niyo ako. 3, 2, 1. Hi guys. Ang inim nun, tayo din. Mine is the small one. No. Iya, ano? She We go live now in 3, 2, 1, ha? One shot, one makeup. 3, 2, Gusto ko I wanna be, 1. 3, 2. I wanna be included. Okay, one shot. Okay. One shot, one makeup. Hindi eh. But Say everyone, so we will have our one shot, one makeup. Yeah, But we we already drank. we already drank. I drank, but we're not drunk. Super to. KBD is this doing. Hi, Skibidi Rizzlers. Say hi, Lilo. Yun lang ang tinog. Hi, Skibidi Rizzler. Hi, First is I'm gonna First. put drink. Where's the ice? We're Wait gonna lang. Base. Ay, masyata din put it- base. Shata na yung pagkatinom. Ano niya ako? Hindi na ay. Iya ka dyan, Lib. base mo na skin prep. Eh, wala pa akong moisturizer. Hindi na kay Duka pre-shower makeup man eh, be. Hindi ko kasi ako nga dry. Ang ginalapatan ka Ay, nag-wipes ko ba yun? You guys are putting contacts? Because I cannot fucking see. Oh, yeah. This bitch. Wala, di po. Tanay mo na. Tamala. Ayos na yun. Nanda mo. Wala. Uy, putangin nyo na. Ah! Wala na. Okay lang. Kami man ang tatlo. Tagdutay-dutay lang kayo wala ta ice. Okay. Gobi yung Gupamulong. moisturizer ka. Oh my God! Muna siya kadahas. Okay. We have orange. Moisturize. First shot is moisturizer. Wala pa ako foundation. Base. Dugali na to. Base na ice. Tanda mo, wala na tubig. Currently using. Yes, Vice. Ay, Ang baby, ano? Are. Wala ko kapamilya. Give a fuck. Just Wala din na siya may bulaan. Liquid Illuminizer by Happy Skin. I'm so red. That's what You it can is. use our makeup. You can join with us. What the hell? Pero hindi ka na Hindi mag-drink ka eh. na mag-drink. Lingid ba na ulo ko dahil? Ay, sa gunson. Oh my God. Yung ano sa lips ko concealer. Tapos na to sa base. Nambapok na yung madulo na na. Because I'm Tapos done. na-realize yung mainuman sa ganit Japon. Feeling ko flawless na ako makeup. Look na yung this season. Nag-concealer ka na. Base! As a base! What the fuck? Foundation. Dapat first step. Wala ko concealer yan.
Okay, next shot is for color corrector. Wala ko na iyo mo Wala na. ko na ikaw muna. Ako lang ang ma-shot. O, ikaw lang shot. Kaya nga. Do you also put concealer? Dapat Di yan. asa No, dapat As a foundation, color corrector ma-shot ka man, concealer ma-shot ka man, bronzer ma-shot ka man. Bro, we Wala don't sila have the galing sa same corporate. makeup. Di Wala ako na yung ma-shot same na makeup routine, that's all. Okay. So, ako niya next kilay. Pang kilay, ba? Umulam lang galing. Wala ko yung kakilay, tish. Guys, hindi na ako mag-makeup. Ano tama? After some foundation, kuya, blush na yan. I'm gonna use this Easy Mascara. Ang iyang Ako Mascara ka base. na dayo? Ako Base. Mascara base. Na, yan yung thing. Base as ay pangilay. Okay, so naka-shot na ko. Ma-color corrector ko. Sorry, dahil mo yung speaker. I use the Revlon lipstick. Ano ni test? Para gami, hindi naman kita mo wala eyes. It's for your sake, bitch. Yung orange girl. Anxiety. Oo, ang binala na bidali na. Ipahigad nyo na. Ano to na pala? Sino na? Sino ka danay? Girl, you can ask a question. Sino ka daw? Ilan go siya? Ay, ganun. Third step is I'm Wala gonna ka do my... makeup? Third shot is the cigar. Girl, kilay ka na. Wala Third ko step kakilay. is I'm gonna do The a... cigar. A contour. You're not cooperating. Hi, Izay. Oh, I hate you guys. Yeah, ang balas mo light. Ano ko eh, lightweight ko. Contour. I am using Charlotte Tilbury. And I'm here for moral support. Okay? Ay, Wait, wala, I thank haven't you said. ka This mo is kay from LX RSG. You And guys, then this is hambal ang from brand new. Squad Cosmetics. You guys, hambal ang brand new. You bitches. Loy, nagme-makeup yung mga unggoy. Gaka-piss off Hindi ko pag kay... hindi pag-isip ako. Okay. Or not. Excuse me. Wait lang. Contour ko lang. Lain na taga ni Stabs. Oh my Di, God. ma'am. Mabago. Tagay, napaka... Congratulations, guys. You guys survived OG. Tipa, One. Thank you, Isay. This is not mine. Siya ako, Marisa. Wait. Why am I... Uy, ang thin body, ha? Hindi kawaii. No? Kaya ako ang damo steps. Hindi mo na Next is blush. Kagina, bronzer na lang. Tapos ko na ang base ko sa eyeshadow. And I'm gonna do a liwat. ang kaksunta ang filter. Next is cream blush. Kaya ko ba part? Meron Ay, ako ibutang powder. din yung Meron ako coffee. powder blush. May eyeshadow pa. Ano ba, Julie? Hi, ask lang. Oh, nagiging yung pimple, guys. Taon ko sa video. Sila ko na sa mirror. That body, you haven't done your eyeshadow. Wala. Guys, they're speaking English. It's getting real. It's getting real. It's a base. Foundation. Base sa eyeshadow. What the hell? Wala ka ga shot. Ga-shot ko mo. Wala, Hambal bala, ako, bala. bala, Huwag butang. ka kakita, wala ka din nag-shot. Kabila mo na na. Wala, you're a little. Alay, katatlo pala yun. Blush ko, dayon. Blush ang muli tayo. No? May shadow. Nag-powder ka na, wala. Wala pa. Ara na ako ng shadow. So Yan, this is pait. my shot. No, Joey, you? Pait. Charot. Santa gamit. Okay. Survive that shit, Do bro. you have a tight line? Can I borrow? Ay, Borrow wala. my part. Mahira siya. Mahira siya. Wait lang, okay lang. Okay. Hindi man na-hair, man tas bala. Hi, Tita ni. Hi, tita ni Marisa. Hi, Tita ni Marisa. Ano mo pangalan? Kata. Okay. And my name is Alaha. Annyeonghaseyo. Wala Okay. ako. Arla kami di sa greenhouse. 3, 2, 1. Hi, Tita. Hindi lang taklog. Ikaw naman sila Wait na. Uy, body look ni bala. Ay, shadow. Kaya ko blush. Hindi magsinggitan. Ay, ko Hindi. siya. And then, thank you guys for your support. Thank you, tita. Wala kami di, okay, lagi kami di, mga makeup stuff. Yeah. Wow. This is Cheska, say hi. This is Aleha. Aleha, say hi. Hi, Anay, hi, Anay. Pwede This tadlong. is Jalea. Hi, Tita. Pwede tadlong. Japan na sa mo ng arigato gozaimasu. Go. Tingala ko na Gin guys. and to dayo.
Di ari lang kami doon. Wala naman kami work was. Ang vlog din na itong... Uy, shot na sa? Di, napakubalagayin mo ako. Next step, eyeshadow. Ayun doon, may pakugang... Katutay, sinyo magbutang tabla. Uy, damo ako hindi butang. Hindi butang ni Ina mo Chaska. dudutay kay ano? Yeah. Pait na kay eyes. Ang gibutang ni Chaska sa akin. Palamig. Ang gibutang niya sa imo. Impon ko. Dua. I would never drink that shit. Dutay na, hindi ka kabalawaw. Yung orange. Guys, masaka ko. Kay makuha ko sa ako na liquid eyeliner. Mas naman eh. Oo. Gagatablo nga. Hindi na ka ba mabuligan. Kuya, ako na. Ang ginatawaan mo ko. Because you're red as Can I have your eyebrow? Nasala. Kay hinaya gani ang tingog. Can we just have a little? Ako, pamiyos ako. Shot for the eyebrow. Kaya wala siya wala. Ano, very visible. Hindi siya tayo. Naghatag ko ng picture. Oh my god, I think we're gonna finish the picture. I'm gonna... No. No one's gonna tap out. Diba, ton ko ako ng eyeliner, but I'm not gonna drink kasi I already drank for my eyeliner. Gaga ka, ginatawaan mo ko. Well, like this. We don't have it eyes. Ang iba na ako, I have the blush. powder blush. Girl, shut the fuck up. I'm doing my makeup. Ipag-uwi iya. Dupay? Wala dutay ko mo. Ano dayo, Cheso? Pag-uwi na siya. Wala ko yung ko. Ano ka? I I already can still have... fucking do my inner. I already have my liquid blush and subong. Ano gani after? Powder blush. So I'm gonna shot. Blush. No, I need to be cool. Kaya ako na siya video. Oh, i-drink ko na. I need to be cool. I'm a body, guys. What the hell? May biceps ko bala, guys. Tungod sa mga ibibig. Where's your... Ano pinanan mo? Now, ma-shot ko for the powder blush naman. Ako, sabang. Blush? It's Oh called my god, Flip Alea, Blush. you're not cleaning your ano? It's called Pag-ulan Flip na Blush. nagamit Flip ka. Blush, guys. And this is the But shade. girls, this is No, build no, up. Yeah, and this Hindi is... siya magamot. This Oh my shade is... god, that... Okay na niyo? Pwede ko man eh, ano eh. Just me. Girl, Ayun this- kong shade. Ang shade ko rin ni Marisa, i-try ko for blush. Idugang ko siya. Okay, so next shot is for my lip liner. Kay Marisa, ni nga Sanis. Sanis, yung wala kagi sharpen. I'm gonna sharpen it for her. Got me all up in my feels. Bilis sa akin, wala pa nasa ako nung naigo. Baking powder.
Hindi nila gusto mag-drink. It's dark. May dark ka na malipi? Mine. You're sober as fuck. What the hell am I so? Can you move? Hakatakay din? Ubog niya sa... Ubog. Kung wala ang... Hindi naman malita na. So, gamers na sila. Yeah, look at the maletas. Yeah. Ako, karon ko sa gabi, puli para hindi ginuot. Say goodbye to the house. Say goodbye to this. To this Dior. And open the cabinets, bala. Wala na. Los scrubs ko gali. Okay. Wala mo na yung sa mga sapatos. Bugas. 2 kilo, 145 divide 6. 145 divide 6. Oh. Ikaw, Danay, bisakot sa bugas. 28. 24. Marisa, 25. Yes. Pwede na may harap. Namin ito ginamos. Uy, dali na. Hi sa akong vlog. Hello. Hello. Oh, Bye.